इलेक्शना टायमार घराको येताय वोट घाल म्हणटाय आनी आमी जायते मनशां हाडाय पूण लास्ट आमकां मनीस हेल्पूय कोना कांय ना देखून उपाशे लायनी येयले मी आता कित्याक लागून हांव बेताळबाद दिसांनी येयला कित्याक लागून आनी याचो म्हणजे कितू लोकांक नाका कितू लोकांक जाय तें कोडोन जाय म्हूण एक भितर दिवपाची इतले लोकांक जाय म्हूण आनी हे आमी दिल म्हूण प्रूफ आमी नाका ऑब्जेक्शन अपोज करू आता लायनीन कित्याक रावला तुमी लायनीन ग्रूप केल्यार आमी पुलिसांतले म्हूण आमी लायन कोताय सुसेगाद स्लो एंड स्टडी इन द रेस म्हणून एकल्यान तुम्ही आता अपोज करपाक येयले हय हे सांगून हे दिले म्हणून आमगे जाले मुख्य कारण कितें आसा तुमचो अपोज आमकां आमी दुसरे ओला उबर जाल्यार आमी कितें खातले बाबा आमी गोंयकार ओरिजिनल हांव फर्नांडीस सो म्हाका बालपय व्हरून भाड्या दवरलो आनी थिंग एचआय मेळना जाल्यार थिंग मातशें खातलो गाडी असो न्हिदतलो म्हाका गाडी बा जाय न्हू बायला आहा न्हू कोणा एक मार न्हिदतलो मोटरा सिटाक बरोबर आसा तेका लागून बरोबर आसा पूण म्हाका एक सांग की आतां मेन कारण म्हटल्यार ते रेंटाक बायक दिता पळय गाडयो दिता सो तांकां लागून तुमचो मेन बिजनस हे जायना अफेक्ट जायना म्हळ्यार ते सगळे डिफरंट आहा न्हू बाबा पूण आमी जेताय न्हू मोटरसायकल रेंट कार आनी रेंट बायक चड जालो त्यो आमकां लागनाय आमी स्वता आमगे काराक लागून आमी चडशे रेंटी बायक रेंटी कारा लागून हें कोनाय मेन आमगे टॅक्सी फक्त मेमोरेंडम दिवपाक येयलो आनी कॅब एग्रिगेटर आमकां नाका आनी आमचे पयले न्हू हे आरटीओ बी येयल्ले ते गोवा सहकारी हे करता म्हूण आमी तेका चाललें बाबा आमगे डिफिकल्टी आहाय तें सोल्युशन तुमकां आहा एग्जाम्पल दिता जाल्यार एक आमी हिंगचो आतां सांगे बिचोले गेले जाल्यार आमकां रिटर्न येवपाक कितें आहा तुमचे कडेन हेच फेसिलिटी कितें आहा तें तांकां जबाब ना आनी एक्सको गेले म्हणटा आमी थिंगा रावपाचें अदमालो वचपाचें कॅब एग्रिगेटर म्हणटा तेंगेले रेट उणी आहा सो ते रेटीर गेले आनी आमी थिंगा रावपाचें जाल्यार कितू टायम रावपाचें ना जाल्यार आमी कितें कोतले तुमकां रिटर्न येवपाक आमकां कितें तरी सुविधा आसपा जाय न्हू आतां सपोज म्हणटा हांव बेतालबातीचो कालंगूट गेलो थिंगा कालंगूट जायती गाडी आहाय सो रिटर्न येता आसतना ते कोणाक चान्स दितले पयले थिंगा लोकांक दितले वो आमकां दितले हेच तेंको सोल्युशन ना सायबा मेळटा कोण सायबा मेळपाचें सो हे आमकां परवडना म्हूण आनी ते आमकां गाडयेन रातचे बी न्हिदपाक जायना म्हूण आमी हेजें ऑब्जेक्शन हाडला आनी हे ऑब्जेक्शना लागून आमी हो मेमोरेंडम आमी हिंगा दिवपा येयले सरकारान एक गायडलायन्स काडल्या कळ्ळें तुका गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स आनी ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्ट करपाक ऑब्जेक्शन घालपाक आयज आमी हांगा येयल्या आमचे सगळे टॅक्सीकार येयल्या सो म्हाका आयज ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर जे गोंयांत आहा तितक्यांचे धंदे सोंपपाचे आहा सो तेंच्यांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन एक करपाचें प्लस गोंयच्या जनतेनूय आमकां सपोर्ट करपाचो निमाणे धंदे गोंयकाराचे आनी गोंयकारपण जिते दवरपाक कित्याक नंबर एक जर गायडलायन्सा प्रमाणे फाल्यां कोणूय येतले कोणाचे कोणूय येतले आनी हांगा धंदो करतले ओला उबर रॅपिडो स्विगी हे सॉरी आमचे झुमकार ड्रायव्ह जी सगळ्यो कंपनी येतल्यो त्यो येतल्यो फाल्यां कोणाच्यो कोल्हापूर जावं पुना जावं बेंगलोर कोणाचे ऑफिस आहा तेंच्यांनी सब ऑफिस हांगा घालून 50 गाडी 100 गाडी चलोव येतात तसो कायदो आहा हितून पण हे कायदो ही जी पळय गॅझेट आहा न्हू ही गायडलायन्स स्क्रॅप जावंक जाय आनी विथड्रॉ जावंक जाय म्हणून आमी सगळ्या आमदाराचे म्हणजे प्रत्येक टॅक्सीकार प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आपल्या आमदाराच्या हातीन वयता तेंचो सपोर्ट मागपाक आनी आयज आमचे भुरगे हांगर जे पळय सरकारान गॅझेटीचेर ऑब्जेक्शन मागला विदीन 30 days सो आयज ते करपाक सरकार येयले आहा बट हे ऑब्जेक्शन करपाक येयले आनी सरकाराची यंत्रणा इतकी भियाले आय डोंट नो वॉट्स गोईंग ऑन कितें जालां तेच कळना म्हणजे संविधाना प्रमाणे आयज आमकां ऑब्जेक्शनूय घालपाक मेळना काय दिना अशेंच कांय तर चल्लां एक दिसता पळय तुमी पळयलां आसतलें पुलीस फोर्स डिप्लॉय केला इतको तो सरकारान कित्याक लागून केला कोण जाणा पण हे सगळे टॅक्सीवाले इंडिव्हिज्युअल येयले न्ही सगळे टॅक्सीवाले इंडिव्हिज्युअल आनी तो आमचो रायट कळ्ळें तुका तुमी जर संविधाना प्रमाणे जर आमचो रायटूय जर तुमी आयज जर काडून घेवंक सोदता आमचे कडल्यान नाल्यार आमचो स्ट्रीक अपोज आसतलो न्हू आमी फक्त ऑब्जेक्शन घालपाक आमी हांगा काय प्रोटेस्ट एज्युटेशन कितें हे मोर्चे घेवन येवंक ना आमी फक्त आमचे टॅक्सीकार भाव येयल्या फक्त ऑब्जेक्शन करपाक हांव न्ही प्रोपर हांवें हांव ऑब्जेक्शन घातलें ऑब्जेक्ट सेक्शन बीन कितें घातलें कशें घडलें पळय कशें आहा सरकाराक जाय कॉर्पोरेट लॉबी हांगा हाडलेली गोंयांत प्रायवेट प्लेयराक हाडलेले जाय तेका लागून कोण आवाज उठयता तेचो आवाज बंद करपाक 2 दीस पयलीं तुमकां पयलें आसतलें म्हाजी हिस्ट्री शीट काडली कोण आवाज उठयता पळय तेंचेर केसी घालप चालू आहा आनी कोण आवाज उठयता पळय आनी कोण ऑब्जेक्ट करून येता तेका लागून पुलिसूय फोर्स लायल्लो जालो तुमकां दिसता आसतलें कितें चल्लां तें म्हणजे कितें ही हुकूमशाही चल्ल्या आनी हुकूमशाही खंय तरी बंद जावंक जाय जर दिसता आमी टुरिजम स्टेक होल्डर आमी टुरिजम हो गोंयांत वाडयला गोंयांत जेन्नाच्यान पळय हिपी संस्कृती जो कल्चर पळय येयलो ट्रायब येयल्लो हिपी ट्रायब तेन्नाच्यान आमी हो टुरिजम वाडयला
खुबशे जाणांची तिसरी पिढी आसतली ह्या धंद्यान आनी तुमी आयज सडनली काडटात आनी हो धंदो काडटा आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दितात म्हणजे तुम्ही ह्या धंद्याचं प्रायव्हेटायझेशन करूंक सोदतात तुम्ही अक्षरशः आमकां मारून उडोवंक सोदतात आमी फॉर लास्ट 7 years एबेस टॅक्सी गोवा माणसांना जगाडटा फिजिबलूच ना जर फिजिबल आसलें जाल्यार आमी तांकां जॉईन जातले फिजिबल ना गोश्ट तेच्या कडेन जगाडटा आनी आयज सरकार जाता तितले सगळे कॉर्पोरेट लॉबी सगळे एग्रिगेटरांक गोंयांत हाडूंक सोदता सो तेजो आमकां स्ट्रिक्ट ओपोज आसतलो आनी हे ओपोज करतना आमकां गोंयच्या जनतेचो सपोर्ट जाय आमकां मिडियान भरपूर सपोर्ट केल्लो आहा तुमच्या आदाराचेर आमचो लढो चालू आहा आनी मरे पर्यंत तो चालूच आसतलो जर सरकार हे धंदो सोंपोवंक सोदता आमी मरतले आमी मरोन वयतले बट आमी सरकाराची हुकूमशाही केन्नाच सोंपोवंक दिवचो ना कशें आहा खंयचो कोण ब्युरोक्रेट्स येतलो IAS ऑफिसर येतलो आनी हांगर आपल्याक जाय तो कायदो करतलो आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांत गुलाम करूंक सोदता आयज आमकां आफ्रिकेचे स्लेव्स हाडपाची गरज ना ह्या IAS आहा पळय अभिषेक परिमल ताका हांव सांगूंक सोदता तूं पळय कितें हाडटाय दॅट इज रॉंग दॅट इज टोटली रॉंग तूं येतले खंयची पॉलिसी हाडटले गोंयांत लावंक शकताय जावचें ना तुका अरुणाचल प्रदेशांच्यान पळय धाडून घातला सरकारान कशें जातलें काय दिसता हे कंडिशनूच तशें आहा सो म्हाजो रायट आहा आमचो रायट आहा ऑब्जेक्ट करपाक म्हाका दिवं सांगता हांव सांगता की गव्हर्मेंट यंत्रणांक आमच्या भुरग्यांक जे ऑब्जेक्शन करपाक गेले तांकां ऑब्जेक्शन घालपाक दिवपाचें सुरळीतपणे कितले ऑब्जेक्शन येयला तुमी आमचे गोंयचे सगळे टॅक्सीकार येयला आनी स्टील टायम वी हॅव गॉट टायम अजून 10-15 दिस आहा आमचे भुरगे येतले ऑब्जेक्शन घालतले व्हॉट इज द लास्ट डेट एज पर दीस गॅझेट एज पर दीस गॅझेट 20 तारखेर तेंच्यांनी रिलीज केला सो टील दीस 20th आमकां रायट आहा ऑब्जेक्शनाक घालपाक ऑब्जेक्शनाक घालतले वॉयस रेजूय करप चालू आहा आमचो आमदारांकूय कित्याक हेका पॉलिटिकल सोल्युशन ना तुमी एक खंयचो तरी ब्युरोक्रेट्स IAS येतलो आनी आमकां हांगर फोंडान घालूंक वयतलो तशें जावचें ना कित्याक तुमी हे IASची जर हिस्ट्री काडूंक वचात तुमी पळयतले हेका अरुणाचल प्रदेशांचो सुद्दां धांवडलो ना हे कोणूय येतले खंयचे खंय करतले आयज आमकां गोंयकारांक सोंपोवंक सोदतात हे सो प्लीज सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो तुमी मिडिया आमकां सपोर्ट करतात आमकां खबर आहा गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपाचो टुरिजम ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांनी आमकां सपोर्ट करपाचो पयलीं मरे गोंयांत जी पळय गोंयांत जात आहा पळय पायलटाची गोंयांत ओन्ली द गोवा इज द स्टेट जर पायलट म्हणून आहा ते पायलट पयलीं सोंपतले ते स्विगी झोमॅटो वाले रॅपिडो डावनलोड करतले आनी भाडी मारतले सो सगळ्यांचो अस्तित्व हे गायडलायन्साचेर डिपेंड आहा आमी टॅक्सीकारूच सोंपतले न्हू टुरिजम ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर सगळे सोंपतले फाल्यां कोणाचे कोण येवन धंदे करतले आनी आमचे धंदे सोंपयतले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मेळटले तुमी कितले आमदारांक मेळ्ळे अजून मेरेन आता प्रत्येक मतदारसंघांच्यान प्रत्येक जण आपल्या आमदाराक मेळ्ळा जो आमदार आमकां सपोर्ट करता तो आमदार 27 जितो उरतलो जर आमी मेले ना ते आमदार सोंपतले तुमकां गॅरंटी दिता कोस्टल बेल्टाचेर तरी जंय आमचो कमांड आहा जंय आमी आहा आमची मेजॉरिटी आहा कशें हाडा कोस्टल बेल्टार तुमी वचात फ्रॉम आरांबोल नॉर्थाचे सांगता हांव नॉर्थाचो फ्रॉम आरांबोल टू शिकेरी हो धंदो प्रत्येक घरान आसलेलो एकूच धंदो आहा आनी हो गोंयकारांच्या हातीन उरला आनी हो आयज जितो उरोवंक जाय म्हणून आमची ही लढाई तुम्ही फाल्यां तळीपार काढले म्हाका सांग हिस्ट्री शीट काढले म्हाका शूट सुद्दां हांगर केलो न्हू आय एम रेडी टू डाय बट धंदो लोकांचो गोंयकाराच्या हातीन उरूंक जाय तुमच्या आमदाराक मेळ्ळो मायकल लोबोक मायकल लोबोक मेळोंक ना तो आउट ऑफ कंट्री आहलो तो दिलाला लोबो आहली पण आमी ताका वचून मेळटले 100% मेळटले कित्याक आयज आमकां सगळ्या आमदारांचो संघटीत सपोर्ट जाय आमी ताका लागून आयज तुमी बोला आसले पणजे सगळ्या आमदारांकूय मेळ्ळे आयज आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळ्ळा तुमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळोंक ना अजून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जर अपॉइंटमेंट दीत आमी 100% ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय मेळटले कित्याक आमकां सोल्युशन जाय आमी सीएमाकूय मेळोंक जाय रेडी आहा सीएमान आमचें सोल्युशन काडूंक जाय कित्याक इगेजॅटेड गायडलायन्स न्ही वाचल्या काय देव जाणा ही गायडलायन्स वाचीत नाल्यार कळटलें तुमी गोंयकार पण सोंपतले आनी गोंयकार सोंपतले रस्त्यार तुमकां गोंयकार हे दिसचेच ना थैंक यू। आज आप लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट में आए थे जो न्यू गाइडलाइन है उसको ओपन करने के लिए लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग दिख रहा है नहीं, पोजीशन वही है, पोजीशन तो वही है। हम लोग गाइडलाइन जो है वो अपोज करने के लिए आए हैं। हमको बोला था कि आप अपना सजेशन दे दो, ऑब्जेक्शन दे दो। आज ऑब्जेक्शन देने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है आप इससे कुछ तो सहमत हो? देखो आफ्टर गवर्नमेंट की ये जो हुकुमशाही है ना उसके ऊपर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग वेरी सिंपल, बहुत छोटे लोग हैं और छोटे लोग जो है वो सिर्फ अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करने, अपना वॉइस रेज करने के लिए डिपार्टमेंट में आए हैं। हम शांति से यहाँ डिपार्टमेंट में अपना वॉइस जो है, अपना जो फॉर्म्स है वो हम लोग दे देंगे और इन्वर्ट करके हम लोग चले जाएंगे। हमको हानाकारी मतलब ये ऐसा पुलिस इतना बंदोबस्त किया है क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिमिनल आने वाला है या किसी को लेके जाना, आई डोंट नो। गवर्नमेंट हमसे बहुत डर रही है, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गवर्नमेंट से और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे कोई भी ये करने के लिए नहीं आए, क्लैश करने के लिए नहीं है। हम लोग आराम से आए हैं, हमारा फॉर्म जो है सबमिट करेंगे और यहाँ से
चले जाएं। बिल के लिए ऑपोज क्यों हो रहा है, मतलब रीजंस क्या है oppose करने का? अपोज करने के लिए आपको तो कारण बहुत है, अपोज करने के लिए कारण बहुत है, क्योंकि ऐप में जो है वो गोवा में फिजिबल नहीं है। अब आपको बहुत बार मैंने बोल भी दिया है कि और सबके पास अपना अपना गाड़ी है, सबके पास अपना अपना खुद का मोटरसाइकिल है, तो लोकल लोग कौन यूज़ कर रहा है टैक्सी? आप लोकल लोग यूज़ कर रहे हैं तो सामने आके बोल दिया कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 5%, मैक्स टू मैक्स 5% कोई ले रहा होगा गाड़ी, नहीं तो अपनी गाड़ी से ही जाती, क्योंकि 500 देने पे 500 पेट्रोल डाल के यहाँ वहाँ पेंजी मार के जा सकते हैं ना, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। और एक मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आज मैं मोन्सेरात का स्टेटमेंट सुन रहा था बाबूश का, कि वो बोल रहा है कि ये बाइक्स जो है और कार रेंटल से एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो फेलियर है वो आपकी गवर्नमेंट फेलियर है। ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो आपकी गवर्नमेंट की वजह से हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रास्ते ठीक नहीं है। जगह जगह खड्डे हुए हैं रास्ते पे और वहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है, कोई खड्डे पे गिर रहा है, आप तो न्यूज़ निकाल लेते हैं, सब खड्डे में गिर रहे हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो ये रॉन्ग उनका ये है कि टैक्सी अपना रेंट कार रेंट बाइक वॉट एवर इस टैक्सी से एक्सीडेंट हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। ये जो है ये रास्ते की खराबी से और इनके गवर्नमेंट की बेजवाबदारी से ये हो रहा है। आउटसाइडर्स लाईक कॉर्पोरेट लॉबी तांकां डायरेक्टली ओपन दिलां दुकान, लायसन काडून दिल्या उपरांत तेंच्यांनी खंय ऑफिस आसूं, तेंचें समज दिल्ली आसूं, हरियाणा आसूं, बॉम्बे आसूं, हांगा एक बारीक शॉप घालतले आनी आपल्याक जाय तशें ऑपरेट करतले ते, कित्याक तो जो वॉल्यूम आसा, स्पॅक्ट्रम वॉल्यूम आसा कॅब एग्रिगेटराचो ऑनलायन सर्विसीस, तो तांकां इजिली अवेलेबल जातलो. ऑलरेडी हांगासर ते चोरयांनी चलयतात, खूब जाण ओला उबर हे खूब जाण चलयतात चोरयांनी. भितून आमचे गोंयकार ना, मायग्रंट्स येवन ती टॅक्सी चलयतात हांगासर विदावट बॅच बी अशें. सो हो भायल्यांच्या हातीन धंदो दिवन आमकां काबार करपाक सोदता, कित्याक आमच्या कडल्यान पयशे मेळचे ना. आमी घरांतसून सकाळीं भायर सरल्या उपरांत पयलीं GST फारीक करता सेंट्रल गव्हर्मेंट आमची स्टेट गव्हर्मेंटाक एज इन वे ऑफ पेट्रोल भरून गाडयेन, तरी आसतना तांकां आमची GST जायी. कसली GST जायी खबर ना, कित्याक कॅब एग्रिगेटर येतले तेन्ना तेंचे कडेन तेंचें एक स्पेसिफीक थारायिल्लें कमिशन पर रायडाक आसतलें. म्हणजे समज आतां 1,500 आसले जाल्यार 30% म्हटलें जाल्यार तेंचे कडेन 15 म्हणजे 450 रुपया. से आमचे कडेन तशें मेळचें ना न्हू, म्हणून आमकां हें नाका. कित्याक आमकां जे गव्हर्मेंटान नोटिफायड रेट दिल्लो आसा त्या नोटिफायड रेटा प्रमाणेच आमकां पयशे मेळ्ळ्या पुरो आमी हॅपी. दुसरी गजाल, 2018 हांवें अशें CMाक एक सजेशन दिल्लेलें, जेन्ना ह्यो गायडलायन्स येयले उपरांत सजेशन दिल्लेलें की तूं हें कॅब एग्रिगेटर हें घेवन येता न्हू, तुका इजिली अवेलेबल आसा, मोबायल सगळ्यां कडेन आसता सारको. सो तूं एक 2 पेजीचो एक तूं डिजिटलायज प्लॅटफॉर्म रेडी कर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो, आनी ते 2 पेजीचेर सगळे A to Z डिटेल तूं घाल, आमची नोटिफायड रेट कितें आसा ती टॅक्सी, आनी थंयसर सकयल तूं सारकें डायरेक्टली क्लियरली बरय. सपोज जर खंयचोय टॅक्सीकार जर अपोज करता आनी तुजे कडेन चड पयशे मागता, यू कॅन कॉल ऑन दॅट नंबर पुलीस स्टेशनार आनी तूं डायरेक्ट तेजें परमिटूच सरेंडर कर, सस्पेंड कर आनी तेजी टॅक्सी 6 म्हयने पुलीस स्टेशनार दवर. हें आमी सगळें सांगलें आसतना तरी आसतना ह्यो गायडलायन्स घेवन येता, आनी ह्यो गायडलायन्स घेवन येता एक्चुअली कॅब एग्रिगेटराचो एज पर सेंट्रल रूल 88-89 एक्ट, जाल्यार त्या हितून हे एकूय तेज्यो गायडलायन्स बसना. जस्ट तेंचे हितूंतली एक गायडलायन्स काडटा आनी हांगा दवरता आनी सांगता. आनी ह्यो गायडलायन फ्रेम करतना जेन्ना कॅबिनेटान जर समज जर ह्यो डिसिजन घेतला आनी जर तूं हें करता पब्लीश करता जाल्यार इट्स नॉट करेक्ट. तूं ऑलवेज नाव सुनील नायक, नॉर्थ एंड साऊथ गोवा युनियनाचो प्रेसिडेंट. आज सराक देव बरें जावं म्हणटा की सरान आपलो वेल्युएबल टायम आमच्या खातीर दिलो तो हे डिस्कशन करपाक. खूब वगत सराचो आमी टायम घेतलो, कित्याक सराक खूब कामां आसता आनीक लोक रावल्ले आसता थंय, तरी आसतना ते टायम दिलो. आमचे हांगासर कितें आसा, एकूच मागणी आसा की तो कॅब एग्रिगेटर सरान कसो तरी हाडचो न्हू. पूण पळय आतां आमचो चीफ मिनिस्टर बीन हाडूंक सोदता जाल्यार सर ते हाडच्यो न्हू. कित्याक लागून ह्यो जर गायडलायन्स आमकां जेन्ना पळय एक्सप्लेन करूंक येयल्ल्या न्हू, जेन्ना डायरेक्टरूच येयल्लो तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी तेजेका अपोज केल्लो, बाबा ते नाका म्हणून, कित्याक इट वील बी हार्मफूल म्हणून सांगलेलें आमचे कम्युनिटीक. जो टॅक्सीचो धंदो एकूच आमच्या गोंयकारा कडेन उरला पळय तोवूय लोक व्हरतले म्हणून आमी सांगलेले का ते आमकां नाका म्हणून, तेन्ना अपोज केल्लो. आतां तो कितलोय सांगूंक की आमी कोणूच रेडी ना. हांगासर कोण रेडी आसा कोणूच रेडी ना. म्हणून हे सरान कितें करपाचें,
जाय जाल्यार आमकां घे, आमी बसता, आमी केन्ना ना म्हणूंक ना, केन्नाय आमी अनेकदां आमी तांकां सांगलेलें की आमी तालिगांव व्हडलें हॉल आसा, आमी बूक करता, तुमचे ऑफिशियल आसा पळय, तुमी या डिस्कशन करुया आनी कितें तरी फायनलायज करुया. तेंच्यांनी जर एक रेट फायनलायज करीत न्हू, सगल्यांक कॉमन रेट जाल्यार हो इशू मेकळो. कॅब एग्रिगेटर बीन कोणूच येवचे ना. सो तुमी एक ऑप्शन दिल्ले की सगळ्यांचे रेट्स इक्वल दवरले जाल्यार तुमकां कितें कळटलें म्हणून, पूण ताजेर कितें जाल्लें अजून मेरेन कांय जावंक ना तेजेर. आमी अजुनूय मागणी आसा आमची, सगल्यांक कॉमन रेट कर, कांय जावचें ना. हे कॅब एग्रिगेटर अंडर चार्ज करता म्हणून ते कॅब एग्रिगेटर चलता, आतां 2 चलता ते. तेवूय बीन थोडे जाण सोडल्या, गोवा मार्साचे खूब जाण ड्रायव्हर सोडले आनी परते आपल्या स्टँडाक गेले. थँक्यू. इशू म्हणल्यार आयज सरकारान पळय गायडलायन्स 2025 कॅब एप्लिकेटर गायडलायन्स हाडल्या आनी आयज आमकां सजेशन्स घालपाक, ऑब्जेक्शन्स घालपाक तेणी आमकां टायम दिल्लो टील 20th मे. सो आयज आमी ते गॅजेट सबमीट, गायडलायन्स ऑब्जेक्शन सबमीट करपाक वचपाचें म्हणून आयज तांकां खंय जाल्यार नोटीस मेवल्या भुरग्यांक, गव्हर्मेंटाकूय मेवल्या. आनी सगळे आख्खे गोंयचे नॉर्थ एंड सावथ टॅक्सीकार भाव आयज एकठांय जावन आयज आमी थिंगा वचून फकत ऑब्जेक्शन सबमीट करपाचें आसलेलें. पूण आयज कर्फ्यू लायिल्लो आहा पेन्जीम ऑब्जेक्शनाक कर्फ्यू लायिल्लो आहा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हो इमिजिएट कर्फ्यू काडचो, कित्याक आमचे भुरगे चोर न्हू, किरमीदर न्हू आनी कोण रावडी न्हू. स्वतान आयज जे टॅक्सीकाराचे जे बिझनस आहा, टुरिजम जे मुखार येलां ते आयज आमचे गोंयकार टॅक्सी भावांनी. आयज फर्स्ट इम्प्रेशन जेन्ना गोंयांत ट्युरिस्ट देंवता तो टॅक्सीन बसता आनी तो टॅक्सीन बसतकच आमी गोंयचो कल्चर सांगता टॅक्सीकाराक, गेस्टांक, सगळे टॅक्सीकार बसून गोंया हें बरें तें बरें तें बरें न्हू, थिंगा वचनाका हिंगा वचनाका. जाता जाल्यार गव्हर्मेंटान खंयचे जे रॉंग प्लेसीस चलता न्हू तेजेर कर्फ्यू लावचो आनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडचें. आमच्या गोंयकार पोटाचेर, गोंयकाराय भुरग्यांक पोटाचेर ऑब्जेक्शन हाडनाका. आयज भुरग्यांच्यो गाडयो हाय एंड व्हेकल्स आहा आख्खे गोंयांत. आयज जेन्ना हॉटेल सांगता आमकां, आमची जी गेस्टां बसता, VIP गेस्टां येता हॉटेलांत, ती सिडान गाडयो जावं हॅशबॅक गाडयो वा धाकटे गाडयांनी बसना, आमकां व्हडल्यो गाडयो जाय म्हूण. आयज हॉटेलाच्या रिक्वेस्टांचेर आयज भुरग्यांनी व्हडल्यो हाय एंड व्हेकल्स हाडले, लायक क्रिस्टा, हायक्रॉस, अदर व्हेकल्स, हाय एंड व्हेकल्स. आयज ते व्हेकल्सांचेर भुरगे भाडी मारता गव्हर्मेंट गॅजेटाचेर, हॉटेल डिसायडेड रेटाचेर. आमची टॅरीफ खंयच ना, तुमी इन्क्वायरी करचें, आमची टॅरीफ खंयच ना. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी सरा कडेन बी आमची मागणी जी आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन घालची आनी गव्हर्मेंटाचे दोळे उक्ते करून आमकां एक न्याय दिवचो आनी आमचे पोटां भरपाक आमकां एक रायट दिवचो आनी आमचो अस्तित्व गोंयकारांचो सेल्फ डिपेंडंट जे पांयाचेर बिझनसाचेर उबे आहा, पांयाचेर उबे आहा, त्या पांयाचेर उबे रावनी म्हूण आनी आमकां स्टेक होल्डरांतले स्वताच स्टेक होल्डरूच म्हूण धरचे म्हूण एक मागणी. थँक्यू व्हेरी मच. आमचे भाव जे सगळे टॅक्सी जे ओनर आहा ते सगळे आयज म्हाका मेळोंक गेले एज ए MLA. तेंची कितें डिफिकल्टी हेजेर म्हाका आतां एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी तेचे वयर हांवें पळयलें तांकांय जाय तें फील जाता जेन्ना इतलीं वर्सां तांचे जावं ताची शेपाय हें तेंच्यांनी बिजनेस दवरलें ते आयज कंटिन्यू करता आनी आयज ताका लागून म्हाका दिसता आमचे जे ट्युरिजम जे आमचें गोंय म्हणटा आमी ताका लागून ताणें सामान दवरलां अशें म्हाकाय सारकें दिसता. आनी ताची जायती डिफिकल्टी आसा आनी जेन्ना ज्यो डिफिकल्टी आहा तेणे म्हाका आतां एक्सप्लेन केल्यो आनी ताणें म्हाका एक्सप्लेन करून ताणें जायते जे ऑफिसान जे गॅजेट येयलां तेचेरूय ताणें जी ऑब्जेक्शनां जी गायडलायन्स कितें आहा ती ताणें आमकां एक्सप्लेन केलां. तरी आसतना ताका एक रिक्वेस्ट केलां जेन्ना एक ऑफिशियली म्हाका एक एज MLA म्हणून तूं म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिवचें जशें आमचें म्हाका दिसता आतां आयकलां तें बरोवन तेणी पंचायतान दिलां पूण म्हाका तेंचें ऑफिशियली एक रिप्रेझेंटेशन दिलें जाल्यार म्हाकाय तेंचे व्यू रिटर्न जे आमी तेणें आमकां ओवरऑली सांगलां पूण आमकां रिटर्न जर तेंचें कितें येयलें जाल्यार बेज ऑन तेजेर म्हजेनूय बाबा सजेशन कितें आहा तेंवूय हांव गोवोरमेंटा फुडें घालपाक शकता. आनी घालपाक म्हाकाय जाय कितें हे भुरगे जे यूथ आयज आमकां चडशे यूथ मेवना तरी आसतना आपले धंदो करता आनी हे धंदो जर आमी बंद केलो जाल्यार तांकांय तांची फॅमिली आसा ताका फॅमिलीक पोसपाक जाय. हें आमकांय पळोवपाक एज ए MLA आमकांय पळोवपाक जाय तांचें स्टँड बाबा कितें कशें काम करता. आनी जायते आतां ते म्हणटाले कोण माफिया म्हणटा हें म्हणटा तें म्हणटा. हांव म्हणूंक सोदतां जेन्ना हे आमचे भाव जे केन्नाय कितें जर कितें जालें वो कोणें कितें एक्स्ट्रा कितें पयशे घेतले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यांनी कंप्लेन करपाक शकता. अशें कितें जर हें आसा न्हू बाबा माफिया म्हणपाचो प्रश्नूय ना कित्याक हे आमचे गांवचे भाव जे इतले आपले गांव वारण जे आपले दिसवटो करता ते आतां म्हणटाले ताका इन्स्टॉलमेंट देखून भरपाक जायना. ताका एक 60 सपोज गाडी आसल्यार ताका दिसाक बोलालो एक देखून भाडें मेळना म्हणटच तेचें इन्स्टॉलमेंट देखून जायना. हाका लागून तेवूय बावडे मातशे आबूज जाल्ले आसा
आमी एज MLA म्हणून हांव CMA कडेन हांव डिस्कस करतें पर्सनली वचोनूय हांव डिस्कस करतलो आनी म्हाका दिसता ताणें तर अशीच तर एक हांव म्हणना सगळे येवचे अशें म्हणना म्हजें एक सजेशन आहलें ताणें म्हाका मेवला की बाय बाकीचे ते MLAक मेवले आसतले पूण सगळे आमी MLA जावं तेजी कमिटी एक 5-6 जाण कमिटी येवन तेजी कमिटी आनी आमी तुमी एक रिप्रेझेंटेशन MLAक दिवचें वा तुमी मिटींग घ्या आमी MLA येता तुमी सगळे येवची गरज ना कित्याक तुमी कमिटी येयले कित्याक नाल्यार मागीर बेश्टे आर्गुमेंट जातले म्हाका दिसता आनी हांव जर तुमकां जाय जाल्यार हांव एनी टायम हांव तांच्या बारा हांव आसा आनी हांव आसतलो कित्याक जे आमचे गांवचे भाव आनी आतां हांव पळयतले भाशेन आमचे कोर्ताली गांवचे कितलेशे आमचे भाव हे बिजनसान आसात आनी जरी तर आमी सगळे MLA एकठांय जावन एक डिसिजन घेतले तेजी कमिटी कडेन जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता आनी हांव तेज्या बरा सदांच आसतलो सर खंय तरी दिस इज अ व्हेरी ट्रेडिशनल गोवन बिजनस सो खंय तरी तेजेर एक धोको आहा अशें दिसता सर तुका एज ऑफ नाव तशें दिसता न्हू कितें इतलो तो ते बाबडे इतली वर्सां काम करता आनी कितें आहा धंदो म्हणटा तोच उरला एकूच उरला ट्युरिजम म्हणटा एकूच उरला आनी येना सपोज तांचे जर बिजनस केले जाल्यार आनी म्हाका दिसना आमी आनी आमचे लोकल आमचे कितें काम करतात ते आतां सांगताले जायते तेणी हिस्ट्री बी सांगले जायती कितली बिजनसा ऑलरेडी काबार जाल्ली आसा ते इतले जावपाक जायना फाल्यां तेवूय भिता आपलेंय बिजनस जे कितें आसा ते दुसऱ्या हातीन पडटले वो आपले पोट कितें भरता तें भरूंक मेळचें ना हें तेकाय एक हें आसा न्हू भिरांत आसा सो यू विल टेक द रिप्रेझेंटेशन एंड गिव टू द गव्हर्नमेंट शुअर हांव दितलो आनी हांव CMAकूय मेळटलो आनी हांवें ताका सांगलां एक तेंचे डिटेल कितें आनी म्हाका रिप्रेझेंट घे म्हणून हांव ते CMAक आमी एक म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा फॉर एवरीबडीज ओपिनियन इन्क्लुडींग टॅक्सी ऑपरेटर्स इन्क्लुडींग टॅक्सी फेलोज आमी ओन्ली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ नोटिफिकेशन वॉट इज आवर इंटेंशन म्हणजे आमकां कितें जाय सगळे एपार आयिल्ले कशें येवपाचे कशें बसोवपाचे आमी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेतलेच सगळे स्टेक होल्डरांक घेतले सद्या आमचें कन्सल्टेशन चालू आसा विथ डिफरंट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री पीपल इन टुरिजम ट्रेड कॉमन मॅन म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे लोक प्रत्येक कडेन वचोन म्हाका फीडबॅक दिता आमी परत डिस्कस करता डायरेक्टर येता म्हाका फीडबॅक दिता अंडरस्टूड न्ही हांव आतां कितें फीडबॅक आहा आनी कितें हांव तें ओपनली हांव सांगपाक सोदना तेजेर रोखडें आनी रिएक्शन जातलें देर इज टायम टील 20th of June हें सगळें आमकां फीडबॅक मेळटा तेन्ना योग्य कितें डिसिजन तें आमी घेतलें इट इज नॉट दॅट इट इज फायनल आतां तें आमी नोटिफाय केलें आनी फाल्यांसून जाल्ले भाशेन ते तेंचे म्हणजे वागणूक जावपाक लागले विच इज नॉट करेक्ट ते कितें म्हणटा गोंयकाराचो टॅक्सीचो धंदो काबार जातलो भायले बीन येतले वयल्यान गोंयकारांक बऱ्या पडटलें इतलेंच हांव सांगपाक शकता खात्रेन सांगपाक शकता तांकांय बऱ्या पडटलें तेय गोंयकार उरता कितें भायले ते उलयता ते तर पयलींसून तेंचो एक स्टँड आहा एप टॅक्सी आमी एक्सेप्ट करपा ना एप आमकां नाकाच अशें जावपाक शकता म्हाका एकूच सांगा मरे आतां इतले बरे शोरूम आहा पणजेन लोकांनी ऑनलायन ऑर्डर करपाची वस्तू बंद केले स्विगी आसा घरा कडेन जेवण पावयता रेस्टॉरंटां बंद जालीं अशें हे भाशेन ह्यो गोश्ट्यो एवरीथींग टुडे इज अवेलेबल ऑन एप आनी यू कॅन इट इज अल्टिमेटली यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी आय एम रेडी फाल्यां ते तरी म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे एप ऑपरेटर एक गोवा मायल्स आहा तो आसूं हेर कोणा हाडनाका आमी आपलो एप काडटा हांव वयल्यान सांगलां तांकां ओपनली हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण I will finance you, get your own taxi app and you operate. We don't want to come in the way. All that I want is technology should be adopted. There should be some record, point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. इतलेच हांवें सांगलां. ते अशें चित्र दाखयता as if we are forcing something on them or that we are opposed to them. Ultimately they are the biggest stakeholders. तांकां कन्सल्ट करपाकूच जाय आमी करतले अजून टायम आहा टील 20th I think they're more worried about the new cab aggregators that are going to come to Goa. So I think that was the apprehension about what's going to happen to them. What accuracy is it? So I told them I'm with them. No, I think it's best if the government has a discussion with them, so at least they know what's happening. So I think they're not very clear about what's happening. Some of them, have a little issue. So I think it'd be best to sort it out with them. From your constituency, there are taxi operators Yes, of course. Similar problems. So from Panjim, Matches and from Talegaon, they had all come. Babu Mansura said that rent of care.
Yeah, I also have a feeling that maybe because there are so many rent-a-cabs, also there is a problem with them getting clients. Business. Yes, absolutely. So I think maybe the issue of too many rent-a-cars, and I think rent-a-cars, as you're all know, causing a lot of problems. The major accidents. People come here and they feel they can drive anyhow. So I think maybe a cut in the rent-a-cab licenses. I think that has stopped for now. But I think a serious thought has to be given about rent-a-cab.